Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozami gikan dinhi sa Immaculada Conception Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini na usab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Sabado sulod sa ika-katluan nga semana sa ordinaryong panahon ya sa kalendaryo sa atong simbahan. Nobyembre 4, 2023. Karon usab nga adlaw mga igsuon, ang simbahan naghandom sa kapistahan ni San Carlos Borromeo, usa ka obispo. Si San Carlos Borromeo mga igsuon na tawo sa Arona, sakop sa Lombardy, niadtong tuig 1538. Nya human nga nakadawat siya og pasidungog, kalampos no, sa pagtuon sa civil o canon law. Nahimo siya nga kardinal o obispo, pinaagi no sa iyang angkol nga mao Santo Papa niadtong panahona si Pope Pius IV nga mga igsoon. Og isip obispo kini si San Carlos Borromeo nagpakita gayod no usa ka buhing ehemplo no, sa usa ka maayo nga magbalantay pinaagi sa iyahang paningkamot sa walay puas no to promote the Christian life pinaagi sa iyahang himog maayo nga reforma diha sa iyang diocese naka-convoke sab siya og mga synods no and he was also able to promulgate regulations no diha sa iyahang diocese intended for the fostering no of the mission of the church no ron gyud palapnag ang misyon sa simbahan. Namatay kini si San Carlos Borromeo mga igsuon niadtong tuig 1584 sa bulan sa Nobyembre pitsa 3. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya nakadlaw ipapahulay miadto siya sa balay sa usa sa mga inilang Pariseyo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo ug ang nagdapit kaninyong duha moduol ug moingon kanimo siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo moduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Kung ako masayop dili pa dugay kaayo ug kahibaw kung wa pasad mo kalimot, niaging semana ako kauban sa mga kaparian sa Tibok Archdiocese ni Tambong no sa panagtigom sa mga kaparian sa Dopim niadtong Oktubre 23 no hangtod sa 22 ngadto sa 26 no dito mi sa Tanggob for our 46th Dopim Bishops Clergy Convention nya ang tema sa panagtigom na sentro diha sa tawag for everybody on the care of creation. Kini nga tema nakasuka diha sa encyclical nga na sulat no sa atong Santo Papa ang Laudato Si nga tumong no sa ato ang tahas pagkapiniyalan sa pag-amping no sa kabuhatan. Nya usa sa mga nahisgutan sa ato ang speaker no si Father Raluto gikan sa Diocese of Mati mantingali nga to siya. Ang iyahang usa sa iyang mga nahisgutan dito mao ang atuang role no diha sa kabuhatan. Karaan kaayo nga
picture or imagery, karaan kayo nga ideolohiya, nga ang tao, steward of creation. And by steward, pasabot nga kita maoy murag outside of creation, nga kita maoy nag-atiman no niini, outside of creation. Susama ra og maghunahuna ta nga murag superior being ang tao. Pero matod pa, dili diay ingon ana no. Dili ta kay outside of creation itself, nor that we are apart, layo, o dili kabahin sa creation. Kung dili, apil ta og lambigit no sa tibuok kabuhatan. Apil ta no sa kinatibuk-an. We are a parcel of the whole. We are a part of the whole. Kabahin yun ta no sa kinatibuk-an. But pasabot nga dili mahimong kumpleto ang kabuhatan kung wala ang tawo. Pero wa po ni magpasabot nga kung wala ang tawo, dili mo exist ang kabuhatan. Kaya naaraman gid ning kalibutan bisan kung way tao. Pero way tawo kung wala ang kalibutan. So, the proposal is that we have to take on seriously and with much kanang knowledge kung unsa gyud atong tinuod nga role, no? Nya ang proposal is not only that we are stewards but that we are caretakers of kanang the world, no? Kita maoy dunay dako kaayong responsibilidad nga mohimo sa atong tahas sa pag-atiman sa kalibutan. Kita maoy dunay tahas nga moamping sa kalibutan. Ngano man tungod kay dito sa talk pod, kita man ang dunay dako kaayong kalambigitan o rason sa pagkagunob sa kabuhatan. So unsa may gi-propose, no? It's not that we are far, no, kanang apart, but we are part of creation. Kabahin ta sa creation. And we have, tungod kay kabahin ta, we have a place, no? We have our kanang sana role, our place, kung nasa tagibutang diha sa kabuhatan. Natay place. And whenever we step away from our place, no, in creation, mo na hinungdan og rason nga mulapas ta nya. Kung iniglapas na nato, makasala ta no sa kabuhatan. Anong gahisgot ko niini mga igsuon? Kini tungod kay diha sa ebanghelyo karong adlaw mga igsuon, atong nadungog si Jesus nga niadto sa usa ka balay sa balay sa usa ka Pariseo nga inila aron mukaon. Nya didto dunay kumbira. Nya samtang nanghaon sila na matigdan ni Jesus kining mga dunay pipila ka mga tawo nga mupili gid nga mulingkod ngadto sa pinasidunggang dapit sa kananan. Nya nagisgot si Jesus to know your place, no? To know your place. Kung asa ka napita ang imuhang place. E nya miingon dayon si Jesus nga ni sa katapusan sa bahin sa ebanghelyo. Kay kadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. The etymological kining word nga gigamit dinhi mao ang to be kanabang grounded ta, no? After all, ang in English kining ipataas kining to humble kaning magpaubos, humility man, no? Humility kining magpaubos. Ang etymological meaning ining word nga humility is the word humos. Sa ato pang pinulungan, yuta, ground, soil. By saying that kadtong magpaubos, kadtong magpataas ipaubos, kadtong magpaubos ipataas, Jesus is only trying to tell us of our true place in the whole of creation. We are from the ground. Tawo ta, so we are tawo nga hinimo gikan sa yuta, sa abog. Nya kay abog ta, kinahanglan grounded ta, meaning to say, you have to stay where to stay sa ato ang place kung asa ta gikan, no? Kung asa ta dapita gibutang sa Ginoo. Well, wala po ni magpasabot nga anhin na lang kita dinhi. And that's another kanang hisgutanan, no? Lahi pud na siya nga kanang punto, no, nga atong sabton. Ang punto dinhi mga igsuon, when Jesus ask of us to be humble, pahinumduman lang ta no, sa ato ang place sa creation. Sa atong place isip tao. We are called to stay to the calling ana ata, no? Mao ni nga di gyud ta malimot mga igsuon nga magpaubos. Di gyud ta malimot nga ang tawag nato sa banquet, no? Diha sa kananan where we are invited is to humble ourselves
and find our proper place. Kini nga grounding parallels mga igsuon implies our being human, being ground, yuta. Dili ni kay pakuulawan na to ang atong kaugalingon, but more of synchronizing our persons with God's design. Dili ni kay pakaulawan na to atong kaugalingon, kundi ato lang gi uuli ang atong kaugalingon sa kung unsay design sa Ginoo. And when we are actually faithful in living the spirituality of creation, we will, in fact, see that we are the crowning glory of His creation. We are exalted not by our efforts, but by God's design. Kung dili lang yun ta mag-una-una bitaw pataas atong kaugalingon, ipataas ra ba yun ta sa Ginoo? It is when we lose sight of our place, kana bitong malimot ta no, sa ato ang luna o dapit sa creation, sa kabuhatan. And then, get enticed with playing as if we are gods by our entitlements, by our possessions, or by desiring for ourselves to be at the center of the universe. Kita mo yun asto nga. It is then that we lose sight of the spirit of the banquet. Munang malimutan no, sa spiritu sa panagsalo, sa kumbira nga kita gitawag. And then, kung subratag pataas sa kaugalingon, then we will be unable to recognize and behold the host, ang nagtawag, ang nag-imbitar, si Jesus. The key to behold God is to behold Him beholding us. No one else, nothing else, because everything else is but a way for us na magpaubos sa kaugalingon aron ipataas ta niya. Mao ba ni gibuhat ni San Carlos Borromeo mga igsuon. Si San Carlos Borromeo mga igsuon na ila sa iyahang kining familial o episcopal motto. Ang iyahang motto gyud usar gyud sa pulong Latin, humilitas. Kung sa in English pa, humility, kung pagpaubos. Ug gani nakita gyud dinhi ang kining mao nga motto niya, diya sa iyang gipakitang kinaiyog batasan, nihang niadtong tuig 1576 hangtod 1577 do na may plague, no? Sulod aning tuig sa dangan sa plague. He spent all of his time visiting the sick and comforted them. Iyang giduaw ang mga masakiton, iyang gihupay sila. Dugang pa ni ana. He spent all of his wealth for their care. Ang iyang kagabtangan, iyang kadato, iyang gigamit aron nga makatabang pagpatambal sa mga nagmasakiton sa iyang panahon. No? Diaw muna, obispo gud siya, kardinal, pero ang iyang pagka-grounded, no? Ang iyang mapaubsanon, makita gyud diha sa iyang kinabuhi. Muni nga balikon ako mga igsoon sa akong giingon ganis pa si una, isip obispo kini si San Carlos Borromeo mga igsoon, nahimo yung ehemplo sa usa ka mapaubsanon kaayo nga pastol no, sa iyang panon. Pinaagi sa iyang pagka mapaubsanon. Again, balikon ako mga igsoon, this is our reminder as well today to not place ourselves at the center of the universe as if we are superior than anyone else or everything else in the universe. Well, labaw man gyud ta tungod kay naatay rational mind, pero dili unta na mahimong hinungdan nga mopataas ta sa tong kaugalingon and then forget our place at the banquet. We have to stay humble. Humble, meaning to say, grounded to where God has placed us to be. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw sa walay puas, nagsunod kanato dinhi niining atong programa. Daghan kayong salamat ninyo no, sa inyong makanunayon nga suporta, sa inyong makanunayon nga pagpaambit po dining programa, dinhi atong pamalandong, diha sa atong mga social media platform. Salamat kaayo ninyo gyud no. Una na akong pasalamatan ang mga tigpaminawan ako dinhi sa Concepcion. Hinahinay na po silang nidaghan, no? Despite the fact nga usahay kunhod kaayo ang ato ang signal,
mawala usay ang signal sa data, di man available dinhi ng wifi. Pero naay mga pipila nato dinhi ka mga kaila, mga higala dinhi sa parokya sa Concepcion nga nagsugod na nagpaminaw nato dinhi no. Uban namong duha ni Archbishop Martin no, bisan og di gid madayo, dili gid maabot tungod sa kalayo ang DXDD, pero naaman tayo social media no munang madungog ra gyud. Salamat kaayo unang-una sa pamilya ni Ma'am Girly Hinutan, sa pamilya ni Ma'am Grace Aranas, sa pamilya ni Ma'am Elma Burungan, sa pamilya ni Ma'am kang Ma'am Rovilin Ikaw and family, good morning no. Sa pamilya Sincuniegues, pamilya Razonables, pamilya Luquias no, salamat kaayo. Sa pamilya Imbol no, good morning. Sa pamilya Rudas no, salamat kaayo. Sa ato apod nga sakop sa LGU, labi na gud sa ato ang mayura no, kang Mayor Jessie Vinia no. Sa iyang pamilya no, sa mga sakop sa pundok sa sangguniang bayan no, salamat kaayo ninyo. Kini sila mga maduulan nato dayon no, anytime we need no help no sa parokya, bisan sa jutay nga mga butang no, like gasoline for our kaning mower para sa ground, bugas, sudan no, anytime nga walang-wala ta dinis parokya, naa ni sila para maduulan nato. Salamat kaayo. Salamat usab sa mga silingan natong mga lungsod nga tigpaminaw nato pod no. Gikan na sa Rizal sa parokya no, sa Our Lady of Fatima no, kang Father Isagani Husol ilang parokok sa ilang iyang kauban pod no. Salamat kaayo ninyo. Kang Father Elias Tabuco diha sa Pandalaga, labi na gyud sa pamilya ni Ma'am Elizabeth Julius Bungabong, sa pamilya ni Kuya Antonio Gati Alengo, kang Ma'am Cheche Iyap and family, kang Sir Ryan ug Ati Angking Oliveros and family, salamat kaayo. Nganha kang sa pamilya Ikaw no, salamat kaayo. Sa pamilya Estreliada, sa pamilya Duhay Lungsod, Pao, Sumalpong, Alumbro, Abing, salamat kaayo. Salamat sa pamilya Dominguez, Yamuta, Vinya, salamat kaayo ninyo. Sa mga nagsunod nato no, diha sa Kalamba no, sakop diha sa Kalamba, paingon sa Baliangaw, paingon ngadto sa Uzamis, paingon ngadto sa Don Victoriano, asa tadapitan maabot no nining Sibia. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa mga nagtan-aw nato diha sa YouTube no, sa pamilya ni Gaugari Vinya no, salamat kaayo. Sa pamilya ni Ma'am Luce Carmelo, kang Ma'am Cheryl Canda and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Elira Misty Fernandez and family, kang Alfredo Patriarca, kang Ma'am Berta Torres, kang Sir Imo Nelson Limpahan, salamat kaayo. Kang Ma'am sa pagpaminaw nato diha sa sa YouTube, salamat kay ninyo no. Kaninyong tanan daghan kayong salamat. Sa mga nagtan-aw pud nato diha sa Facebook no, labi na gyud diha sa ato ang Facebook page sa DXDD, salamat kaayo ninyo no. Kang Ma'am Mea Aligrado and family, salamat kaayo. Kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julien Ladion, kang Nanay Waning no, kang Delma Delebacot, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, salamat kaayo. Kang Ma'am Janice Sinilong, kang Miguel Nunez no, good morning usa iyahang asawa no, salamat kaayo ninyo no. Sa inyuhang walay puas ug makanunayon nga pagtabang kanato dinhi nining atong istasyon, pinaagi sa inyuhang pagpaminaw adlaw-adlaw nining pamalandong. Salamat usab sa pamilya ni Nanay Grace Anbangan, kang Kuya Luloy ug Ati Dayday Lumakad and family, kang Tatay Boy ug Nanay Konsing no, salamat kaayo. Kang Ma'am Evelyn Parides, kang Nanay Angie Sapero, sa pamilya Kong no, salamat kaayo ninyo no. Sa diha pod sa tigpaminaw nato no, sa tagsa-tagsa ka mga panimalay no, salamat kaayo. Sa inyuhang kanunay nga pagsuporta o pagpaminaw nato nining atong programa no. Labi na di kang Ma'am Sir Alan, Ma'am Chris Dubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Bayan ug Nanay Rafaelia Stose and family, salamat kay kang Nanay Helenovo and family, salamat. Kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, salamat kay ninyo. Kang Rodel ug Emma Alamilio and family, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, kang Pari Andres ug Linlin Baran and family, kang Kapitan Reynal Asok and family, salamat no. Kang Ma'am Emma Filipino, Ma'am Marie Sucson,
kang Nanay Dora Liagas, kang Kapitan Reniel Asop, kang board member Emil Lahay-Lahay, no, salamat kaayo. Kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, salamat, no, good morning ninyo. Pamilya Ama Auman, Lagat, Hermoso, good morning. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, daghan kayong salamat, no, sa inyong kanunay nga pagsuporta. Kang Chris o Bebeth Pistilios, kang Primitivo o Elena Lausa, labi na sa ilang mga anak, no. Kang Christian, Hazel o Rochelle, no, good morning. Kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, sa pamilya Amparado, Johnson, Macabio, Villan, Laranjo, good morning. Kang Nanay Rosie Maghanoy, Alvaro Cañete and family, salamat kaay ninyo. Kang Pari Julmar Sige and family, no, good morning. Kang Kuya Sani Ate Marites Waminal, no, good morning ninyo, no. Kang Jose Igay Jr. and family, salamat, no. Kang Danilo Paniares Jr. and family, good morning. Kang Ma'am Shiri Resines, kang Lourdes Felipe, kang Ma'am Ila Acunia, kang Ruke Sumaoy, good morning, no, salamat kaayo. Kang Arnel Duetes, kang Rudnick, no, kang Sulugan Saibel, kang Melody Sagan, kang Lovely Fe Hayikten, kang Ma'am Nitz Cabando, kang Crisita Samihon, kang Nanit Gonzales, good morning. Kang Jeneline Amestuso, no, good morning. Kang Eddie Sablas, kang Tijinki Vinia, no, good morning. Kang James Celestial, kang Sonia Anunat, good morning. Kang Mercedita Tatiyama, good morning ninyo. Salamat kaay ninyo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, pagsuporta nining programa. Kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka and family, good morning, no. Sa tanan nga nagsunod naton ining programa. Bisan diin asa ta maabot nini atong Sibya, daghan kaayo nga salamat. Mag-igsuon dinhi na lang kukutob, ayaw galimot ang pulong sa Dios ang ngayan gayud nga pamation, pamalantungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gay malaya. Timpo sa ting bunga, muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsuon.